সুরক্ষিত নারী শক্তিশালী পশ্চিমবঙ্গ স্লোগান তুলে কালিয়াগঞ্জে ভোট প্রচার মিছিল করল বিজেপির মহিলা মোর্চা। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতাল পাড়ায় রানিং বুলেট ক্লাব ময়দান থেকে শুরু হয় মহিলা মোর্চার এই র্যালি। বিজেপি প্রার্থী উৎপল মহারাজকে নিয়ে মহিলা মোর্চার এই প্রচার র্যালি হাসপাতাল রোড দিয়ে বিবেকানন্দ মোড়, সুকান্ত মোড়, কালীবাড়ি, ডাকবাংলো রোড দিয়ে বস্তাপট্টি হয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। কালিয়াগঞ্জে উৎপল মহারাজের সমর্থনে মহিলা মোর্চার এই র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের কাশী থেকে আগত বিজেপি নেত্রী পূজা পাंडे। কালিয়াগঞ্জ থেকে অনুপ জয়সওয়ালের রিपोर्ट, बिग न्यूज बांग्ला। लेकिन उनके में जरा भी ममता नहीं है और ये यहाँ की हर मातृशक्ति ये अब समझ गई है और उसको अब ये है कि जो नेतृत्व है उसको बदलना ही एक उपचार है, जहाँ पे सच मायने में ममता जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। और यहाँ की मातृशक्ति ये पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो गई है और इस बार भाजपा की सरकार आनी है और सारी मातृशक्ति आप यहाँ देख रही हैं भाजपा के समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में, उत्पल जी के समर्थन में प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। और हम यही जयकारा लगा रहे हैं काशी से आके कि इस बार जीत सुनिश्चित है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो तो राज्य लड़कियों लोगों के जो लक्ष्मी भंडार और भी परंपरा है, तो क्यों बीजेपी को समर्थन कीजिएगा? वो आदमी देखिए, ममता जी ने तो भंडार खाली कर दिया, उनके पास अब सच मानिए तो भंडार के नाम में कुछ बचा नहीं है। तो मोदी जी सरकार ने अब यहाँ हर प्रत्येक महिला जो 18 वर्ष के ऊपर की है उसको, एक परिवार में अगर 4 महिलाएं 5 महिला भी 18 साल के ऊपर की है तो उनको निश्चित रूप से 3000 का जो है वो उनके खाते में आएगा, जिससे महिलाओं का कल्याण पूरी तरह से होगा। जहां ममता दीदी 1500 को लेके यहाँ, जब से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आधे के पास आता है और आधे के पास नहीं। और ममता जी ने जिसने पश्चिम बंगाल के भंडार को जिस तरीके से खाली कर दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि अब उसके पास देने के लिए कुछ बचा है। इसलिए यहाँ जितनी भी मातृशक्तियां हैं वो एक ही नारा लगा रही हैं कि मोदी सरकार आए और मातृशक्ति का कल्याण, और मातृशक्ति के माध्यम से ही ये सरकार आने वाली है। হ্যাঁ, মোদিজির সমর্থনে নারী সুরক্ষা মাতৃবন্ধন আমাদের যে কার্ডটা এসছে, আমাদের সরকার আসলে পরে আমরা 3000 টাকা করে মোদিজি প্রত্যেক নারীকে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। এর জন্য আজকে আমাদের এই মিছিল করা হচ্ছে। এই মিছিল আমাদের এখান থেকে শুরু হয়ে গোটা কালিয়াগঞ্জ শহর পরিক্রমা করা হবে। নারীদের উৎসাহ আপনারা তো মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখতেই পাচ্ছেন, নারীরা কিভাবে উৎসাহিত আছে এবং আপনারা নারীরা চাচ্ছে যে এই সরকার আসুক, কারণ মোদিজি যেই প্রতিশ্রুতি দেয় সেই প্রতিশ্রুতি রাখেন। নারীদের উদ্দেশ্যে আমি এটাই বার্তা দিব যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবার প্রমাণিত হয়েছে 15 বছরে উনি সুরক্ষা দিতে, নারীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। একটা বার বিজেপিকে সুযোগ দিক কাজ করার জন্য, যাতে আমরা বিজেপি সুযোগ পাই এই কাজ করার জন্য। প্রত্যেক নারীকে আমি এটাই বলবো যে আপনারা মোদিজিকে ভোট দিন। এই কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা থেকে একটি পদ্মফুল যাতে উৎপল মহারাজ জয়ী হয়, যাতে আমরা মোদিজির নেতৃত্বে আমরা নারীরা কাজ করতে পারি।